Sambisi twiti gatba et pousse la neo to wende na wenna mananeri en konta runda arzuma tinan liki bay sambe en poinea et pingda arzuma runda ne Burkina Faso tumno ninga sa sakda ASELC sinya tumno ninga san gumra gonela tuma la bleben zabada ne yamdaba sinya ke la musa setamni kiwura sama wai anan console te ton paket tumno kasanga santin songa nimbuida popelen poran tep ton wiligi arzeka la ton la paongo san zemra et pamda venama sinyi woto ptisga sinya soba yania berenzi zambelengo Zabada nisa liam daba ya sababan kite tinevni si son lub tawran sebrab soka na yilan ton zabne wa bonde ti ASELC ramba toblika yuma tabo nan ton re angis sna man toto ne non ningap santiki je ki ura san pisila yo be yum to se le pila ni wa assemblée na loa na yilan ton zabne wa alik malus ibligan lui tawle zin kan ngeta yelle normalement la loi William ti ne kam fa fa nommé fo auto mais da ham piste wa ko ndik service auto ma man déclaration la bungwa mulika no fona de ngol sa men plateforme zu ti ASE le range ya confo sore ti fo mano déclaration da ham piste wa nan singa ni ASE wa ton confo sora ti fo mano déclaration lebele wuligam tisinkin le la soba na yilen tabton zabne ven ataki ba te fo men wan to singa tum to lam to wuligu fado ya wan singe nef sana leben to em tuma abemik to fada ya ven ataki ti aflende aluk marius ibliga la loi a wuli ti ne kam fa to sa apongo la azabni nisali am daba bam fa ma obnan to me torse sondere ASE tondere ngese vese nambange est-ce que à torsa fa à 14 francs est-ce que nyi nda wanche tuma ala tala ro yembre a wa yituma atala rota nu ya yin ponga onda continuer ligninga kitinye toronda bi a ka to wuli ati lam tiani saliam dabo la renwa eta nandera yin pama libre eta ansu ASELC ramba san datan zabne ni saliam daba Burkina Faso kanra William tebam ko so yati ni muide fa gili kepe to ron 15 septembre wala bam san digna ken pal rasna ilon to roman kum so bu to toli aning sa yane ordinateur pora san ilon to to ron bing wa san serada leben le ko sa ni muide me top 15 septembre top to ron zabne ni saliam daba Burkina Faso ka Burkina Faso kwadba ne ko bazugur mik de meti ne pisni wa fa ti kalenda tia aba nutum nalenda sinke netenga menga aljaka ko bazugu ya pista la table la 15 là. S'il te plaît. Je le lance. En un team sa kubul commune a tinkiringa sans sac de gonsa tebela Burkina Faso misninga singeta koba en passe ministère singeta gola yele yakayam na team sin consolé teba sing quad ba la gonde ba sondra sikere ne bonutum da sia so bas ne ton bang abson la tum de menga nafa neba sinkede ne Burkina Faso quad ba me mikdemeti neba kwabra pisni wa fa ya kwadba asan kinzitenga arzak me ko zugo ya pista la tambo it pamda venom so rasin ya soba la blabo ne sorkanga anan le yibun soba et sen libon kole on putain ene nasara nu tumte pa la sombo ne ti tableta le ministère ninga singeta koba tum de ni 600 tum ne da yemli tikian en sosta seydunana me ya kubli commune tengninga sombo ne ti gonsa ka kwada so sawa me son so hada wa ya sinket ne atumda tatara puro ya lamsanta hectare nu asumbude tangelo kamana en passe benga la sonsrasin ya so sawa ya sinket ne so tartumde ministère ninga singeta koba yelle semande anan le yibun soba la sayane Burkina Faso ninga singeta koba salifu wedrawo susralabo ya tapton bange nepson sontum na tumda somlam santain zininga Burkina Faso invisa nasi la sinkieten tumda sinyaglin sosne kwadba en sontba abramanda bem tiap tumda zugu la tikida en sosneba koba wenge yawa gulga yawa jima lew wenge yawa wewa wenge dong yewa ya bum ton hanan tum ta tuma anan kinga wa yuma tabo
la ton singala na singala ronda ti ton datan kus ka kod ba fa ti nebun na wa ankita na na wa yi na wa bamninge na wa suke wa bu puta yelle abra ya isi bu kon bioka information ba soma parce que yo kidame ti ton wa andat man bumninga wa ton tinga wenge na yilti ton tinga managre ton tinga yikri yi soma yiwa ton datam pam information kansa pipi sondra tumno ninga sinjeta ko ba yella semana ya 2005 yumde ngang wa 2006 yumde ki ba coincé le bra kuda ti bala awakata vinsrame rili la sombome la serdame ti ministère ninga sinjeta ko ba yella mana sondra anawda yibun soba snailam pame ki ba pala asalifu de ro ministère ninga sinjeta ko ba yella ko pel kengal koisi ti ka kwat ba passer de yis ba wakili nkenetum kanga siya sondra poronye la tonda tan yel ti tum kanga ka kor padwa yak wakire nkoye enquêteur namba ton dikba me bamba na yawba me na gilga me ba information namba wa ko tondo ti ton lebga ndingi tondo machine namba pour na yiti burkina information namba la yima ton datum kusame ti deba fa wum ti yaisa kabaye to sakke kis information namba fa ti ton pame parce que yima na kitame ti burkina to ngese ya boy son la kor barata ya boy la ton do amane ti paba pam bum don bana man ti jeune namba pam watuma yifa kep ya nan dikum pespese ti tum da yisoma ko ba ministère tum kanga siya giligen sonde mbanga kwat ba sonri lapsum tum na bum ni sa wasomnam ya tum no ninga sambona ti fawo sengete ko ba la lit la yelle en duni porin en yarba bangre la silfantre weng tum kanga ana wola yumata ba tonle la ligue dip 5 sa porin ala tanta son sefa wa ligue milliard yopoi Sanko sombame la serre de meti de yakandila nyaka en se ti sa un sekame Burkina Faso tum no ni sisi ba nutum ba sombonde ti Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle PAMA sul palara sul tawdam sera kiba kitba septembre ki ula sama wai nan wiliba ba lorma ciblé wigme ki sababo tapkil en consort sul to manam paka klimse sankene sul lorma ya sana ilen tonri en monti rasa digdi atali en lepolin te Burkina vim tonri yiba noro et pam da sul ligue de Koranda ala gi mananaba 50 venam tum tara Maxime Jean-Eudes Bambara micro 1 ya sira ton yan yabli ngal sulla pipi sulla na kenade anande ngan tumame ti komesa da made ngum taba nyom taba noro yi sunro yemre rabe ya yemre to wala kengne tumno ten shakali pipi ton no kenade woto ayibi soba ton nande kana kenade jebane intumne utilité wa rate de tenga to damba la tumne bando institution ba te financier damba wala banque damba ni ko de financier damba ton nande kan ken approche banda tem ko lo ban sonne ba na yete ton pam financement songo pour damba la ton songo menga confédération andula ya sulibet na taba déjà ya bum de je na taba ino bebe fédération bebe rate ti ya sulibet bet kara bet na taba yuro zona ma bobo kudu ton kudu de pila taba fagili ya ino da man nata ba ndur sulda dan ton da me tizi kan be jende ko na ken songo problème kana jin be tera ligu duba aya su sama fan ko ton fan gid fan kape la ton da tan yelam ti jikanga a paton ne ba yimri yelle yamim ti tumbu da fan gille adun way gil fan yelle la ton tagara me ti ton me nandi kana ken ne tenga to damba te gese pipi te blenga ngi don da jingi te be ha wo bummu teme ti tere mi ngelen sigi lebe ngi transport jingi me be me ha yak bumbu lo teme tere li sigi ton tagara ton sakat pole Confédération Andorra ya tum nan tum mana Burkina Faso la mana commercial la nan dikno kenen tum inshallah alagi manana ko islesa anda kidarde ti abam ya sula ligue de Koranda sinkene ekiba kitndi da tawli ulla meti kolonga yikra son watas ne entonre anda wala kalam business san kalam de nustuma somboneti école scientifique Burkina Faso misininga singeta kalmi bonsa iliaka zinyale namana tigisga snailin ton kon kibay butoto le la bangli babra yimli ya kalmbi sa babra yimli ya kalsam damni sisna kalam kalmbi coinsa ti kolonga yikle son wata ton yi bella vense la wombisi ne kansa nyinga et pamda venam sinidi woto ne abdo yimnye sinzinbe ta alice dero lebran pitnedo
Sandik ni masateka karam bisni subsanam pamo bangar sebel kaseta sambunda sobti baccalauréat série scientifique obnam pama masa karam dogo nandenga segla menga nanda to yol wakin karam bisa l'école kasanga sambe wodo to bonti lycée scientifique national la wala masambe bobo dula so swaba woto ne ya kibari la minsin singeta karam bi bonga karonga yelle Stanislas Waro tigma tuntum da ba la karsam damba anna toski bara la kelen tuni wakatan kangan wilgi tubna ko zamso buto tore karam samni subsun somman karam biber kansawa na yila to ton kenga no tumda tawri birikilga adama bologo sinya minsin singeta karam bi bonga karonga porga obsombo ni nasarande ti directeur du cabinet wa ton président du FASO dès que nakena programme pour communauté yana lugula sul namba zamse sul namba ti ton karbi sam pam de back namba ndate man tum kasinga na ton meton tenga ton Burkina Faso o pam zingi pam yala ko bangara pam vena ko bangara to ton yi metba donc tu vete bna paka classe préparatoire aux grandes écoles ni classe de préparation à l'agrégation donc le ministre yete karanga a professeur Stanislas Waro yeme gese ministère wa lugulu sul kasinga to bonti direction générale nangesh tum kanga wa bamban ye tabana kan samning doa venere combat kan bisa bama laban muniki tum dan doa totoninga na ken doa totoninga Ministère ni singeta karimbi bon la yella nya kayama na mana ken kanga na yelan tonya karimbisa série scientifique to ton ken no koronga tori wiliga miti bangra sanam pas karan sam damba ya bangar cassette sibir sintakme labratan dikan tasa karimbisa Burkina Faso to koronga ton tala panga la sene adama bologo na ken kanga paya wabam saman yum fa ministère sinya kriyama mandan tin kamba to koronga ken tor Burkina Faso suwaye bilketin kilga adama bologo tum kanga pa wa tum ni ton zoy mande karando to ya wa karando pala la bolu ton Burkina Faso ka te bonan kelen kengni tumda donc baman warunda wa rasma yobe na to woni ga ba tum na ye to toninga donc yen secrétaire zindorunda wa ti ministre Stanislas Waro ye tana wa paktumda pa ti atum kasinga ya somati yemen gisaka na wa paktumda woni ga ti atum ti gouvernement wa ni ministère mais ngete ndate ti tum ya soma ton tenga pam ken tawre kalon nisi minsi sinwili tobna tela moi ya karong ningob somboni na sarande ti génie civil la sinya meba koronga silsa yeba le pas ni korong ningob sombonda saba ti nanotechnologie wa la wilgami ti ya septembre cure ham pisi yum tu se ile pisi la yemra sun ton wata la l'école kangana paka kwilimsi ya karmbi sor santata pi wela yobe la bari kinya tobna tiran karme l'école kasang ningob sombonda ti lycée scientifique sambe wordra la bobo du la sosol moa li yumda Burkina Faso ministère ninga singeta sanama la elevio courant wa yele bangeti abmana lim so buto toli sinkede neptum nora tuma ndem so sinzindi tile nidik pangzin tuma wenge yesaba me en son ti pon ti Burkina Faso en visa nasi ne ko pazugu ya nepsanta pisna sila nu ampam da courant la senete kilimsa ne ko pazugu ya ne pisi la nu ampam de courant la sinkene tum nora na nidik panga londa abiye sirataba Timos man wil boni teten to panake of palobrade resna ilin ton way an dim sin son ti Burkina Faso sanam bordat na fe Burkina Damba bumzanga tum no yana zanga am passé nembuy de gilli il pam da venom Burkina Faso minsininga sangeta courant yele Dr Bachir Ismaël Ouedraogo son compte do pipi certaba yum tusi le pisi la yimla yamti yu pielo wotone Burkina wa singa sanma exploitation industrielle yamangeruna mine industrielle damata bampi la ayopoi ya boom ya soma compte restaurant namba la yamange Burkina Beni se ban tum de secteur wa raba zinsoa tam masindam dabla tam électricité production ti
fuel isa ramba la diesel la fawa ha wage raba zinga la ge shakala min da mo la ge yel ni fa manda ha wage pourcentage ramba kina be ramba ka pa man dik par ya wusoye ti toni ti lam di ton bo na o kenare na songe ti bukina be ramba me pa me ton pam lo horum zikanga donc yari na ton bonti local content ya hanna ngeze ton nan tax boro ti burkina be ramba me ba me ton wada pa soma donc ton dika décret ramba ne arrêter ramba ne la loi ramba na yeti fo san wa mindi pourcentage ambe ti lam de forik ligir kan ko entreprise burkina be ramba ya tum na handara ma tum hal depuis nata yumpiga lam tinam tirona tfa suno mame ti bala ton ma na yel ya yel tira na song ti bukina be na maton ampa ma lo horom zikanga lem ha gese ton elam ti karaba balla ton date ton adam ti me ha o min yikbide ti a min kanga ya bukina be ya min na patron awon bon ti champion lokoramba dilam ti ton ge ton trema na wana ti ge ti ligir la kanga biada ya sanman ton song bamme ti bamme le bara kanga man tren to burkina to min kenwa temsa taban tume ti sakade donc yari la ton ha certa bruna wa barka burkina faso ministre ninga sanjeta kurawa la sanam dota tuma yelle bashir ismail udra questa nampo sentaba la le contaba seka atene son wate ti kibai sombe bilirike en puineya una wend songro be on darfa